अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नामा के व्यूअर्स एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हब्से बेजा। हब्से बेजा में किसी को अगर किसी ने रखा हुआ है तो उससे उसका छुटकारा, वहाँ से उसको किस तरह निकालेंगे, इस टॉपिक को आज की वीडियो में कवर किया जाएगा। हब्से बेजा बेसिकली क्या है? हब्से बेजा, अगर आप किसी को उसकी मर्ज़ी किसी के बरअक्स किसी जगह पे कैद करते हैं जहाँ पे उसकी मर्ज़ी ना हो, तो इस सूरत हाल, इस कन्फाइनमेंट को हम हब्से बेजा कहते हैं, हैबियस कॉर्पस कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो अब क्या रेमेडी आपके पास अवेलेबल है? अब इसमें बहुत सारी किस्म के हब्से बेजा की नौयत हैं। एक उसमें नौयत ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपके बेटे, बाप, भाई, रिश्तेदार, किसी को, दोस्त को पुलिस उठा के ले जाती है बग़ैर किसी FIR के और बग़ैर किसी मुकदमा के, बग़ैर किसी रिपोर्ट के, और वो उसे अपने थाने में पाबंद कैद करती है और हवालात में डालती है, तो एक सूरत वो है कि आप समझते हैं कि उसने कोई जुर्म नहीं किया और उसको पुलिस ले गई है और अपने हवालात में हब्से बेजा में रखा हुआ है। तो एक सूरत ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि अगर बिलफ़र्ज़ आपकी बेटी ब्याही हुई है या वो मिसाल अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ उसकी शादी हुई है, अब वो वहाँ पे तंग है, वो नहीं रहना चाहती, उसका ख़ावंद उसे नहीं छोड़ता, मारता है, पीटता है, तो ऐसी सूरत में अब आप समझते हैं कि अब इसके बाद वो हब्से बेजा में है और उसको वहाँ से किस तरह निकाला जाए। या इसकी एक सूरत ऐसी है कि आप एक खातून हैं, शादीशुदा, आपके बच्चे हैं, आपको आपके ख़ावंद ने घर से निकाला हुआ है और आपके जो बच्चे हैं वो आपके ख़ावंद के पास हैं। आप समझती हैं कि आपके बच्चे चूँकि 7 साल से बेटे छोटे हों और जो बेटी होगी वो शादी तक, यानी आपके साथ, चूँकि कानूनन उसका राइट है कि बेटा, इसको हम हिज़ानत कहते हैं, अगर 7 साल तक आपका बेटा है तो वो आपके साथ रह रहा है, तो 7 साल तक वो आपके साथ रहना चाहिए, अज़रुए शरिया भी और अज़रुए कानून भी, और बेटी आपके साथ रहनी चाहिए जब तक उसकी शादी ना हो। अगर ये सेपरेशन होती है मियाँ बीवी के माबैन, तो वो औरत के माँ के हकूक़ ज़्यादा हैं इस हवाले से। तो अब अगर आप समझती हैं कि वो बाप के साथ हैं, तो इस सूरत हाल में वो आपके साथ, चूँकि कानूनन वो आपके साथ होने चाहिए थे, तो ऐसी सूरत में ये सूरत भी हब्से बेजा की है। और बाकी कोई भी हब्से बेजा में किसी को भी रखा जाता है, आपके दोस्त को कोई उठा के ले जाता है, उसका दुश्मन, उसका कोई भी, आप उसके साथ उसकी नहीं लगती, तो ये तमाम सूरत हाल हब्से बेजा की हैं। अब आपके पास इसकी रेमेडी कानून में क्या है, तो चलें आपको बता ही दें कि हब्से बेजा के लिए आपके साथ जो रेमेडी है वो हमारा CRPC हम कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, जिसको हम ज़ाब्ता फ़ौजदारी कहते हैं, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 491 के तहत आप हब्से बेजा की एक दरख्वास्त बनाएंगे। हब्से बेजा की दरख्वास्त के लिए आपको एज सच किसी वकील साहब की मावनत की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको हायर करना चाहते हैं तो ठीक, वरना बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आप किसी कचहरी जाएं, वहाँ पे एक अराइज़ नवीस को मिलें, 200-300 रुपये उनको दें, वो आपको एक सिंपल कागज़ पे एक दरख्वास्त लिख के दे देगा। उसके साथ आपका शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगा लेंगे और साथ में एक ऑर्डर शीट जो अदालत की होती है वो भी लगा लेंगे, और एक फ़ाइल कवर बना के आपसे 200-300-400 रुपये इस तमाम उसका तकरीबन ले लेंगे। और फिर यही फ़ाइल आपको वो बताएगा कि आप जाके कंसर्न्ड सेशन जज साहब या एडिशनल सेशन जज साहब, ये अक्सर अजला में इस तरह इस प्रोसेस पे थोड़ा सा अदालतों में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है कि किसी ज़िले में सेशन जज साहब के पास आप हर दरख्वास्त को जमा करते हैं, वो फिर जाके कंसर्न्ड एडिशनल सेशन जज को मार्क करता है और उसके पास भेजता है। कुछ अजला में इस तरह भी है कि आप डायरेक्ट उसी एडिशनल सेशन जज साहब के पास जाके जमा कराते हैं, लेकिन वही अराइज़ नवीस जो बैठा हुआ है वो आपको तमाम प्रोसेस बता देता है। आप जाके उधर सेशन जज साहब की या एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में वो दरख्वास्त हब्से बेजा की आप जमा कराते हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो भी बड़ा सिंपल है। जज साहब फिलफोर उस पर आपको सुन के उस पर आर्डर करता है
اور وہ آرڈر اس طرح کرتا ہے کہ اپنے ایک عدالتی نمائندہ کو اس میں خفیہ مطلب ہے ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو آپ کے سپرد کیا جاتا ہے اور آپ کو اس کے حوالے کر کے کہ بھئی یہ شخص ہے، اس کے ساتھ آپ جائیں، تو یا آپ ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، جو بھی ہیں آپ ان کے ساتھ ہوں، یہ میرا نمائندہ عدالتی یہ خفیہ طور پہ آپ کے ساتھ جائے گا، اس تھانے پہ یا اس علاقے پہ یہ چھاپہ زنی کرے گا، اور یہ اس وقت جب یہ جاتا ہے تو اس کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ جو جج صاحب کو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ جج صاحب خود بذات خود وہ اپنی جگہ پہ اس شخص کو بھیج رہا ہے، تو وہ جب وہ جاتا ہے تو اس کی جو نوعیت ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ وہی جج صاحب کی پاورز والا ہے اس حب سے بے جا کی درخواست کے لیے۔ اس لیے آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ وہ ایک شخص ہے وہاں تھانے میں، تو ایس ایچ او صاحب ہے، انسپیکٹر ہے، انویسٹیگیشن سٹاف ہے، اور پھر آپریشنل سٹاف ہے، پھر بہت سا عملہ ہے، وہ تو کوئی ایشو نہیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ جائے گا وہ فی الفور ایک حوالات کھولے گا، سچو صاحبان کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ جو شخص کو جج صاحب نے بھیجا ہے اس کے پاس جج صاحب کا آرڈر ہے، اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، اس وقت اس کی نوعیت جج صاحب کی ہے، اور ان کا جو عزت اور وہ ہے وہ بھی جج صاحب ہی کی برابر ہے، تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے ادھر سے اس کو اس کی یرغمالی سے نکال کے، یا وہ خاوند ہے تو خاوند سے اس کے بچوں کو ادھر سے اٹھا کے جج صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب ان کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے کہ بھئی آپ کیا ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا نہیں، تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ہاں میں ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، یا اگر وہ کہتے ہیں باپ کے ساتھ، تو باپ کے ساتھ رخصت دوبارہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ سے بے جا پھر نہیں ہوئی۔ اگر وہ ماں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ماں کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر پولیس ہے تو پولیس والوں نے سے بے جا میں کسی کو رکھا ہوا تھا تو ان سے اس چیز کی معلومات کی جاتی ہیں کہ آپ نے اس شخص کو بغیر کسی ایف آئی آر کے کیوں رکھا تھا، اور اگر ان کے پاس کوئی جواز و دلیل نہ ہوئی تو وہ جج صاحب ان کے افسران بالا کو اس ایس ایچ او کے خلاف لکھتے ہیں تادیبی کارروائی کرنے کے لیے، اور پھر اس ایس ایچ او صاحب کی اس میں سرزنش بھی ہو سکتی ہے اور ان کی جاب بھی جا سکتی ہے، ان کو مائنر اور میجر پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ تھا حبس بے جا میں رکھنے اور اس کے خلاف جو آپ کے پاس قانونی ریمیڈی ہے وہ کس طرح اویل کی جائے۔ تو امید ہے کہ حبس بے جا کی ریمیڈی کا آپ کو علم ہو چکا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو سبسکرائب کریں، اپنے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس طرح کے معلومات سب تک پہنچیں، اور اس طرح مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔